Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my presentation video. Today, we will discuss a crucial topic in retail management, namely site location in retail, or the selection of a retail business location. Location can be considered the heart of retail. Even if the product is good and the price is affordable, if the location isn't strategic, people won't necessarily come. Well, discuss how retailers determine the right location, the types of location available, and even real-life example like Alfamart, Indomart, and the malls we frequently visit. What is location? Location in the retail business is one of the most influential consideration for customer when choosing a store. Location is strategically important because it can be used to develop a sustainable competitive advantage. When retailers choose a location, they must make a significant investment, making location decisions typically high risk. Nah, jadi kalau kita bicara tentang lokasi dalam bisnis retail, ini bukan cuma soal alamat toko, tapi tentang posisi strategis seberapa mudah toko itu dijangkau pelanggan dan seberapa besar peluangnya untuk dikunjungi. Misalnya, dua toko menjual produk yang sama, tapi satu di pinggir jalan raya dan satu lagi di gang kecil. Tentu hasil penjualannya akan jauh berbeda. Itulah sebabnya keputusan lokasi termasuk keputusan yang sangat besar. Karena selain menentukan omset, juga butuh investasi besar seperti sewa, renovasi, dan operasional jangka panjang. Why is location important? Location directly impact the number of customers who visit your store. The more strategic your location, the greater your potential to attract customer. Furthermore, location also determines your store's rental and operating cost. Jadi, mengapa sih lokasi itu penting? Lokasi punya dampak langsung terhadap jumlah pelanggan. Semakin strategis lokasinya, semakin tinggi peluang toko dikunjungi. Selain itu, lokasi juga menentukan biaya sewa, biaya karyawan, dan bahkan strategi promosi. Misalnya, kalau kita buka toko baju di mall seperti Lipo Plaza atau Aeon BSD, mungkin biaya sewanya tinggi, tapi pengunjungnya juga jauh lebih ramai daripada toko di pinggiran kota. Sebaliknya, toko di pinggiran bisa lebih hemat, tapi harus punya strategi promosi ekstra agar orang mau datang. Next slide, 3 most important thing in retail. Location, location, and location. This phrase is often heard in the retail world and demonstrate how crucial location is in determining the success or failure of a business. The right location can provide the visibility, accessibility, and appeal needed to attract customer and achieve sales target. Jadi, ada 3 hal terpenting dalam retail. Dalam dunia retail ada ungkapan yang sangat terkenal, yaitu location, location, and location. Artinya, lokasi menjadi 3 hal terpenting dalam retail. Contohnya, coba perhatikan Alfamart dan Indomart. Kenapa sih toko-tokonya bisa ada di mana-mana dan selalu dekat dari rumah kita? Itu karena mereka sadar lokasi menentukan kenyamanan pelanggan. Kalau pelanggan bisa jalan kaki ke toko, itu artinya toko sudah berhasil jadi pilihan utama. The next slide is type of retail location. Number 1, location not planned. Number 2, special location. And number 3, planned location. Each type of location has different advantage and disadvantage depending on your target market and the type of product you offer. Jadi, secara umum, lokasi retail dibagi menjadi 3. Pertama, lokasi tidak direncanakan, seperti toko yang berdiri sendiri. Kedua, lokasi yang direncanakan, seperti mall atau pusat perbelanjaan. Dan yang ketiga, lokasi khusus, seperti toko di bandara, resort, atau rumah sakit. Setiap jenis punya strategi dan tantangannya masing-masing, tergantung produk dan target pasarnya. The next slide is location is not planned, freestanding site. A freestanding site is a standalone store that isn't directly connected to another store. Example include fast food restaurant located along major roads, convenience store, or drug store. This type of location is suitable for business with a loyal customer base and a need for ample parking. The primary advantage of a freestanding site is high visibility and easy accessibility
for facing customer. Jadi jenis pertama adalah freestanding site, yaitu toko yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan toko lain. Contohnya seperti KFC di pinggir jalan utama, Yomart di dekat perumahan, atau bengkel Honda di jalan raya. Keuntungannya adalah visibilitas tinggi, orang yang lewat bisa langsung melihat. Selain itu, ada area parkir yang luas dan jam operasional yang fleksibel. Tapi kelemahannya, toko seperti ini harus aktif promosi karena tidak mendapat efek ramai bersama seperti di mall. Next, location is not planned. Central Business District. The Central Business District is located in the city center and is very busy with activity. The area is typically filled with employees, offices, and public transportation. The CBD is very busy during business hour, but can be quiet in the evenings or on weekends. The main advantage of this location is the potential to reach a large number of customers who work in the surrounding area. The CBD is ideal for business targeting professional and office worker. Nah, selanjutnya ada lokasi di Central Business District atau pusat bisnis kota. Kawasan ini biasanya ramai dengan kantor, bank, dan restoran. Misalnya di Jalan Sudirman, Tamrin, Jakarta. Banyak coffee shop seperti Starbucks atau Kopi Kenangan yang buka pagi-pagi karena target mereka adalah para pekerja kantoran. Namun, lokasi seperti ini punya tantangan, yaitu sangat ramai di siang hari tapi bisa sepi di malam hari dan akhir pekan. Next, location is not planned. Main Street. A main street is a traditional shopping area located in a small town or suburb. The location are typically pedestrian-friendly and have a strong sense of community. The advantage of a main street is its close relationship with local customer, but it may not receive as much foot traffic as a downtown area. Main streets are ideal for business looking to build long-term relationship with customer and become part of the local community. Berikutnya adalah Main Street, area perbelanjaan utama di kota kecil atau pinggiran kota. Contohnya seperti Jalan Ahmad Yani Sukabumi atau Jalan Braga Bandung. Biasanya tempat ini punya nuansa lokal yang kuat dan cocok untuk bisnis yang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Misalnya, butik pakaian lokal, toko roti keluarga, atau kedai kopi kecil yang jadi tempat nongkrong anak muda sekitar. Next, location is not planned. Inner city. The inner city is a city area with a high population density but a lower average income. Despite this, the inner city offers significant potential due to its dense population and high daily needs. Retailers who can tailor their price and product to meet the needs and affordability of the local community will have a greater chance of success in this location. Nah, kalau inner city ini adalah daerah padat penduduk dengan penghasilan rata-rata yang lebih rendah. Contoh paling mudahnya yaitu daerah pemukiman padat di Jakarta Timur atau di Bandung Selatan. Meski terlihat sederhana, area seperti ini justru sangat potensial untuk bisnis kebutuhan pokok seperti Alfamart, warung makan, atau toko sembako. Kuncinya adalah menyesuaikan harga dan produk dengan daya beli masyarakat sekitar. This slide discuss an example of planned location, namely shopping center. A shopping center is a group of stores built and managed as a single unit. Example include malls, plazas, or community shopping centers. The primary advantage of shopping center is their ability to attract more visitors due to the cluster effect. Customers tend to spend more time and money in shopping center due to the wide selection of stores and amenities available. Shopping center also offer security and convenience for customers. Jadi, jenis lokasi berikutnya adalah planned location atau shopping center. Ini adalah kelompok toko yang dirancang dan dikelola bersama, contohnya seperti Transmart, Lipo Mall, atau Cipinang City Mall. Keuntungannya, toko-toko ini mendapat efek ramai bersama, jadi satu pengunjung bisa berbelanja di banyak tempat sekaligus. Selain itu, ada fasilitas keamanan, parkir luas, dan kenyamanan yang lebih tinggi dibanding toko yang di luar mall. Next, planned location, mixed use development. Mixed use development combine residence,
offices, restaurant, and shop in one area. Example include the Breeze BSD or Peak Avenue. MXD offer consumer the convenience of shopping, working, and relaxing in one location. This trend is gaining popularity in urban areas due to fast-paced lifestyle and the need for time efficiency. Jadi, tren terbaru adalah mixed-use development, yaitu kawasan yang menggabungkan apartemen, kantor, restoran, dan pusat belanja dalam satu area. Contohnya seperti Peak Venue di Jakarta Utara atau Sumarekon Mall Bekasi yang terhubung dengan perkantoran dan hunian. Konsep ini muncul karena masyarakat modern ingin efisiensi. Jadi contohnya bisa bekerja, makan siang, dan belanja di satu tempat tanpa harus jauh-jauh ke tempat lain. Next, planned location, other retail location. In addition to the type of location mentioned above, there are also other unique retail locations such as airport, resort, hospital, shop-in-shop, and multi-purpose area. These locations are suitable for retailers with a specific target market and a stable customer base. For example, a store at an airport might target travelers, while a store at a hospital might target patient and visitor. Nah, selain itu ada juga lokasi-lokasi khusus yang menarik seperti toko di bandara, resort, rumah sakit, atau shop-in-shop. Misalnya, Guardian di dalam rumah sakit atau Starbucks di Bandara Soekarno-Hatta. Lokasi seperti ini memang tidak ramai seperti mall, tapi pelanggan yang datang punya kebutuhan yang sangat spesifik dan cenderung loyal. The next slide is factor influencing location selection. Number 1, economies of scale. Number 2, demographic and lifestyle characteristic. Number 3, business condition and market trend. Number 4, accessibility and transportation. And number 5, competition level. Nah, jadi kalau retail mau memilih lokasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, potensi pasar dan skala ekonomi. Kedua, demografi dan gaya hidup masyarakat sekitar. Misalnya, kalau area dihuni banyak anak muda, maka bisnis kopi atau fashion akan lebih cocok. Ketiga, tingkat persaingan. Karena kalau toko sejenis terlalu banyak, maka peluangnya akan menurun. Dan yang terakhir, aksesibilitas dan transportasi, yaitu mudah tidaknya pelanggan datang ke toko gitu ya. Next slide is challenges in selecting a location. Selecting a retail location also present its own challenge, such as high rental costs in strategic area, intense competition between retails, changing online and offline shopping patterns, and regional regulation and business permit. Modern retails need to be flexible and adapt to changing market trend, while also considering a digital presence as part of their location strategy. Jadi, menentukan lokasi bukan hal yang mudah. Di satu sisi, kita mau lokasi yang ramai, tapi di sisi lain biaya sewanya bisa sangat tinggi. Misalnya, buka toko di mall kota Casablanca, Jakarta. Tentu mahal, tapi traffic pengunjungnya tinggi. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga jadi tantangan besar. Sekarang, banyak yang belanja online, jadi retail harus kreatif. Toko fisik tetap dibuka, tapi juga aktif di marketplace dan media sosial. The next slide is case study. An interesting case study is the location strategy implemented by Alfamart and Indomart. They based their location strategy on a distance of approximately 500 meters between stores, focusing on convenience and quick access for customers. They choose locations that maximize visibility and frequency of visit, allowing them to reach a large number of customers in a short time. Nah, jadi kalau bicara strategi lokasi yang sukses di Indonesia, dua contoh paling jelas adalah Alfamart dan Indomart. Mereka menempatkan toko di lokasi yang sangat dekat dengan pelanggan. Rata-rata setiap 500 meter ada satu toko. Strateginya adalah mudah ditemukan, mudah diakses. Jadi pelanggan tidak perlu jauh-jauh belanja. Inilah alasan kenapa kedua brand ini selalu mendominasi pasar minimarket di Indonesia. The next slide is location as a competitive advantage. A strategic location can provide easy access for customer, strengthen brand image, and increase customer loyalty. Location selection is not just about location.
It's also a long-term strategy for building a sustainable competitive advantage. Jadi, lokasi yang strategis bisa menjadi keunggulan kompetitif. Misalnya, McDonald's selalu memilih lokasi di perempatan jalan besar atau dekat kampus, karena tahu area itu ramai lalu lintas. Dengan lokasi yang tepat, toko bisa meningkatkan brand image dan loyalitas pelanggan. Jadi, lokasi bukan sekadar tempat berjualan, tapi bagian dari strategi besar untuk memenangkan pasar. The last slide is conclusion. Location is key to success in the retail business. Each type of location has its own advantage and disadvantage. Location decision should be based on careful market data and analysis. Choose a location not just because it's busy, but because it aligns with your target market. Kesimpulannya, lokasi adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis retail. Setiap jenis lokasi punya kelebihan dan tantangannya sendiri. Jadi, pemilihannya harus berdasarkan analisis yang matang. Ingat, lokasi yang ramai belum tentu cocok. Yang paling penting adalah lokasi yang sesuai dengan target pelanggan dan karakter bisnis kita. Jadi, setelah kita bahas semuanya, bisa kita simpulkan bahwa lokasi bukan hanya tempat fisik, tapi juga strategi. Bisa jadi toko kecil di pinggir jalan lebih sukses daripada toko besar di mall, asal lokasi dan target pasarnya tepat. Semoga setelah ini, teman-teman lebih paham bagaimana peritel seperti Alfamart, Indomart, dan brand besar lainnya memilih lokasi dengan cerdas. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.